Okay, hello Wala, guys. hindi mo sala. Uy, unsa man ka? Uy, respect there. Unsa man ipagbasa? Clyde. Og. Clay go. Ogay. Clean Ay, as sige. you go. What's up? Okay, unboxing. Go. Uy, ano? Sana to rin? You... Ay, ano na dahil siya. Okay, sorry kung ganito lang ako. Uy, kapangat eh. Wala na yung Ay, molds. ka-boring na, uy. Agay. Mainit. Oh my God. Wala, what's this? Be? Bedhad ya. Hapon yung maguba. Malagpot. Wala yun. Ay, ano yan, be? Uy. Oh. Pagpapin sa... Ibulikat. Okay, hahaha. Ano ang sisilod? Okay. Kusi abang kasi. Uy. Mushroom? Ay, tofu? Ano Ay. yan? Oh, hindi ko alam. Yoko. Okay. Sige. Libre ako kuhan. Sige. One, two. Ngayon ka ba? Oh, ang sarap. Okay. Oh, Kainin mo na yan. Okay, airplane. Kita ka sa pag-airplane. Hibata na usang Ay, mamod. sige. Ay, sige. Yeah, di ba? Kamu na. 1, 2, 3, go. Airplane. Kayo. Kayo. Hit kayo. Bakit?